السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في صفحة 40 la page 40. Lecture, évaluation et consolidation. عندنا واحد التكست هو قدامنا هنايا. Son titre est La Tour Eiffel. Le titre هو La Tour Eiffel. غادي نقراو النص وغادي نشرحوه ونجاوبوا على les questions ديال je réponds aux questions. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. يعني برج إيفل هو لو سامبول، هو يعني باش معروفة لا فيل دو باريس، مدينة باريس الفرنسية. Elle a été construite par Gustave Eiffel، يعني تبنات من طرف Gustave Eiffel. Gustave Eiffel هو اللي بناها، عليها عطينا لو نون ديالو نديك لا تور. Pour l'exposition universelle de Paris en 1889. المعرض الدولي، العرض الدولي اللي كان في باريس سنة 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur، يعني فيها 312 متر ديال الارتفاع. Lorsqu'il a été construite، ملي تبنات، la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. ملي كانت ان شاء الله تبنات la tour Eiffel كانت أعلى معلمة في العالم. et elle est restée pendant 40 ans، يعني بقات هيداك محتلة ديك المرتبة على أنها أعلى معلمة في العالم بعد 40 سنة. c'est un site touristique très important، هو واحد الموقع سياحي مهم جدا. elle accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs، يعني كل نهار كيجيو يزوروها واحد العدد كبير ديال الزوار. environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année، تقريبا 7 مليون ديال السياح اللي كيزوروا لا tour Eiffel كل سنة. du haut de la tour Eiffel on peut voir les principaux monuments de Paris، يعني من الأعلى ديال لا tour ديال البرج نقدروا نشوفوا المعالم الرئيسية ديال باريس. لا كاتدرال نوتردام، الكاتدرائية نوتردام هذه واحد المعلمة. لا تور مونتوبارناس، وكذلك برج مونتوبارناس. et l'arc de triomphe، وقوس دو triomphe. on peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale la Seine، ونقدروا كذلك نشوفوا الواد الكبير اللي كيترافيرسي، اللي كيعبر لا كابيتال، يعني العاصمة سميتو لا سين. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars، يعني la tour Eiffel فين جا في le champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. هو واحد لو بارك اللي كيجيو الناس يعملوا دي بيكنيك ويتنزهوا فيه، يعني مع العائلة ومع الأصدقاء. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. يعني في الراس ديال البرج إيفل كاينة des antennes، يعني des antennes اللي كييميتيو اللي كيبعثوا برامج على الراديو ولا التلفازة. il y a des restaurants، وكذلك il y a même des restaurants، وكذلك فيه حتى des restaurants مطاعم. دابا غادي نجاوبوا على je réponds aux questions. qui a construit la tour Eiffel et quand؟ شكون اللي بنى هاد برج إيفل وفوقاش؟ غنقولو Gustave، اولا غنقولو la tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel، اولا غنقولو Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel فوقاش؟ قلنا هي هنايا في 1883 en que représente la tour Eiffel، يعني la tour Eiffel que représente شنو كتمثل؟ La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. نقول la tour
نكتبو la tour Eiffel représente le symbole de la ville de Paris. Le symbole de la ville de Paris. 3. Quelle est la hauteur en mètres de la tour Eiffel? يعني la mesure ديالها نقولوا sa mesure sa hauteur est 312 mètres. Quels sont les monuments qu'on peut voir de haut de la tour Eiffel؟ يعني من la tour Eiffel من العلو ديالها شنو كنشوفو؟ قلنا ممكن نشوفو la cathédrale Notre-Dame, l'arc de triomphe, la tour Montparnasse. Donc on peut voir deux points la cathédrale Notre-Dame, cathédrale Notre-Dame, كذلك شنو غنشوفو la tour Montparnasse. كاينه la tour Parnasse. كذلك كاينه l'arc de triomphe. L'arc de triomphe. Arc de triomphe. 5. Comment s'appelle la fleuve qui traverse la ville de Paris? هاد la fleuve شنو اسمها؟ la Seine. Donc elle s'appelle يعني هاد la fleuve la Seine. 6. Dans quel parc la tour Eiffel est-il située? شنو parc? هاي عندنا هنايا la tour Eiffel est située sur le champ de Mars. Donc sur le champ de Mars. 7. Relève dans le texte les adjectifs qualificatifs et indique à quoi ils servent. غادي نشوفوا les adjectifs qualificatifs اللي عندنا. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour exposition universelle. La première adjectif. شنو عندنا آخر؟ عندنا élevé. موراها كاينه touristique, important, considérable, principaux, عندنا le grand, صافي هادو هما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي عندنا كتبوهم. عندنا universel، نبداو universel، موراها عندنا élevé، موراها عندنا touristique،
وراها important considérable principaux وعندنا grand. J'améliore ma prononciation et نحسن النطق ديالي. Je lis bien les syllabes. Symbole, universel, touristique, cathédrale, Montparnasse. Je lis bien les mots. On a exactement auteur, important, accueil, antenne, restaurant. Je lis bien les phrases du haut de la tour Eiffel. يعني ملي كنشوفو هاد الشرطة يعني كتوقف غير شوية. On peut voir les principaux monuments de Paris. كاين هنا واحد سلاش يعني نرتفعو شوية. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. هنايا كاينة la liaison. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants.